Wala na intro. Aryo, masilapit ka kuha na. Wala mo cellphone. Dapat nakapalo para mas nakapat ang buligan. Ang challenge. Dapat naka-headband ka. Lalaki o babae, pwede ah. Laton, takadi ah. Okay. Game ah. Location. Aryo. Hi, ma'am. Ari guys, naka-headband si ma'am. Di mo kita video, ma'am. Congrats, ma'am. Pangalan, ma'am? Sheila. Ay, ma'am Sheila. Di mag-obra, ma'am. Dito sa Luzon. Shout out mo. Opo din. Dito sa Tagaytay. Thank you, ma'am. God bless po. Congrats.